d'un responsable local pour décrire la situation. La pandémie plonge l'économie mondiale dans l'incertitude. La France n'échappe pas à ce coup de frein avec une perte d'activité de 35%. 150 000 entreprises sont entrées dans le dispositif de chômage partiel. Cela représente plus d'1,5 million de salariés. Aux États-Unis, qui comptent désormais le plus de cas d'infection au nouveau coronavirus dans le monde, eh bien, le nombre de chômeurs a explosé. Plus de 3 millions de nouvelles demandes d'allocation chômage enregistrées la semaine passée. Aujourd'hui, le G20 a promis d'injecter 5 000 milliards de dollars pour sauver l'économie mondiale. Et les 27 dirigeants européens ont tenu également un sommet en visioconférence pour élaborer une riposte commune à ce séisme économique qui menace l'Union. Une réunion plus longue et plus difficile que prévu. Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles et notre spécialiste des questions européennes. Ce sont les Italiens qui ont réclamé davantage de solidarité. Et oui Stéphane, contre toute attente, ce sommet virtuel s'est donc prolongé. Il devait durer 2 heures et il vient de s'achever. Il en aura duré 6 en fait. Pourquoi? Parce que le Premier ministre italien n'acceptait pas telle quelle la déclaration qui avait été rédigée par les diplomates en amont de la discussion des chefs d'État. Giuseppe Conte voulait l'engagement qu'il y aurait sous 2 semaines des propositions concrètes sur davantage de solidarité économique quand la crise du virus serait terminée. Il a obtenu gain de cause selon plusieurs sources. Avec 8 autres pays dont la France, l'Italie avait écrit une lettre hier pour réclamer la mise en place d'emprunts en commun garantis par toute la zone euro. Cela créerait une plus forte solidarité financière, mais cela reste un tabou pour l'Allemagne et les Pays-Bas notamment. Ce soir, le e-sommet a aussi pris du temps parce que les dirigeants ont dû mener une discussion compliquée par mail ou par téléphone, étant donné qu'ils sont chacun chez eux. Alors d'ordinaire, il y a des conciliabules ou des tête-à-tête à Bruxelles, et là, la situation était totalement inédite. Isabelle Horry en ligne de Bruxelles pour Europe 1. Au volet économique, l'engagement de 2 groupes majeurs du secteur agroalimentaire, le français Danone et le suisse Nestlé, garantissent, ils l'ont assuré aujourd'hui, les emplois et les salaires de tous leurs employés, donc dans le monde, pour 3 mois. Le PDG de Danone promet une prime de 1 000 € à tous les salariés qui ne sont pas en télétravail. C'est la crainte de l'effet boomerang. La Chine, qui a vu apparaître la pandémie, va fermer ses frontières aux étrangers titulaires de visa ou de permis de séjour en cours de validité. À partir de ce week-end aussi, réduction drastique des vols internationaux dans le pays. Pas question de prendre le risque de voir de nouveaux cas importés alors que depuis 48 heures, les Chinois n'enregistrent aucune nouvelle contamination. Il était l'architecte du carré magique, le sélectionneur emblématique des années 80 de la génération Platini. Sous sa direction, les Bleus ont remporté l'Euro en 1984. Michel Hidalgo nous a quittés, malade depuis des années. Il est mort chez lui à Marseille en début d'après-midi. Si les mesures de confinement empêchent tout hommage à l'heure actuelle, on fera quelque chose plus tard avec les champions d'Europe, a assuré Alain Giresse aujourd'hui. Pour clore ce tour d'horizon de l'actualité ce soir, l'innovation d'un prêtre polonais, une confession drive-in pour éviter la contamination. Il offre à ses paroissiens la possibilité de venir se confesser avant Pâques sans descendre de leur voiture. Le curé gare lui-même son propre véhicule, la vitre baissée à 1,50 m de celui de ses fidèles. Voilà le système. Si le respect de la distanciation physique en vigueur est assuré, la confidentialité de la confession, en revanche, risque d'être plus difficile à garantir. Coup d'œil sur le temps qu'il va faire ce vendredi avec vous, Anissa Haddadi. Un ciel toujours bien ensoleillé sur la moitié nord demain, Anissa. Oui, c'est ça, Stéphane. Voilà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وكنا مع راديو أوروب نمبر 1 وآخر الأخبار في القارة العجوز أو ما يسمونها الآن القارة المنكوبة. آخر أخبار أوروبا، فرنسا، بلجيكا وألمانيا وغير ذلك، والتزايد في أعداد الموتى وارتفاع منحنى حالات الإصابة والوفاة في فرنسا. 29,155 حالة مؤكدة في فرنسا، منها 1696
موتى. الحالات في المستشفيات التي استقبلتها المستشفيات 13,904 ما بين مصاب ومصابة، و 365 حالة وفاة في 24 ساعة الأخيرة، منهم فتاة في عمر 16. كانت هذه آخر إحصائيات الإدارة العامة للصحة في فرنسا، la Direction Générale de la Santé. باريس مع منتصف الليل والشوارع أكثر من فارغة، صمت رهيب. وجو يكاد يكون خانقا في باريس. نحن في شارع رئيسي من شوارع باريس 19، وكما ترون أكاد أسير وحيدا في أفني كبير من شوارع باريس المؤدية إلى السنتر، والمؤدية إلى ميدان كبير اسمه ميدان ستالينغراد الشهير، ومعركة ستالينغراد التي نعلم عنها الكثير. نقترب سيدتي أنيستي شيئا فشيء من السنتر الباريسي، وباريس الدائرة العاشرة. التي بها محطة القطار الشهيرة، محطة قطارات الشمال غاردينور، هي القطارات الآتية من ضواحي باريس الشمالية والشمالية الشرقية. علاوة طبعا على القطارات القادمة من بلجيكا وهولندا بجوار غاردينور نجد غاردوليست، محطة قطارات الشرق. القطارات القادمة من ألمانيا ومن سويسرا ومن
شمال شرق باريس، من البلدات الواقعة على حدود سويسرا وألمانيا وغيرهما. ونحن الآن نعبر كوبري سكك حديدية، على اليمين سكك حديد الشمال جاردينور، وعلى اليسار كانت سكك حديد الشرق جاردو ليست. ونصل إلى محطة قطار الشمال جاردينور لنرى معا الحركة كما نرى. يا قطارات، ولا مارة ولا وصول ولا مغادرة. الحركة متوقفة، والاقتصاد يكاد أن يكون مشلولا. وكما أذيع عبر شاشات التلفزيون فإن 80% من حركة الاتصالات في مصانع النسيج والتجارة انخفاض بحوالي 80% من الاقتصاد المحلي الفرنسي كما أذيع اليوم. غادرت منطقة محطة قطارات الشمال لأتجه إلى محطة قطارات الشرق جاردو ليست. عبر شارع من الشوارع الرئيسية الكبيرة المؤدية إلى وسط باريس، بولفار ماجنتا. شارع اقترب. قرأت الرقم أو الاسم بدقة. محطة قطارات الشرق. وشارع 8 مايو 1945. هذه محطة قطارات الشرق. نوجه كاميرا ناحيتها كما ترون.
إلى الجنوب. تكون أضعافا مضاعفة عما نرى بعشرات المرات أو بأكثر. إن لم نقل بمئات أو آلاف المرات. وكذا اقتربنا من وسط باريس، ولا أظن أنني بحاجة إلى الذهاب إلى سنتر، حيث أنني في أحياء شعبية تكتظ بالسكان أكثر من السنتر الذي على ما أظن أنه سيكون خاويا بشكل أكبر. أحد المارة وأحد المحال التجارية بقالة محلية نعود مجددا إلى أطراف باريس. ناحية الشمال أو شمال الشرق. ودائما عبر باريس الدائرة العاشرة. وأجد على الرغم من كل ذلك من بعيد أسناني من المارة. عبر ميدان ستالينغراد كمنذ قليل. Moi je n'ai pas de fou, mais j'ai pas de sous. Je n'ai pas de sous. J'ai pas de sous. J'ai rien, j'ai rien, coup.
العودة إلى نقطة البداية، شارع فلندر باريس، الدائرة 19. هكذا كنا مع جولة. عبر باريس 19 وباريس 10 لنرى أحوال شوارع باريس. المخيفة ليلا ونهارا. حيث أننا نشعر أننا في خارج باريس، حيث الأعداد تقل بكثير، أو أننا في بلد غير مكتظ بالسكان كباريس، كسويسرا مثلا وغيرها من المدن الصغيرة، ولكنها باريس للأسف الشديد في هذه الأزمة، أزمة فيروس كورونا، التي نسأل الله لنا ولكم أن تمر بسلام، وأن يعافينا وإياكم الله سبحانه وتعالى من كل مرض ومن كل سوء. وعما قريب إن شاء الله ستفرج هذه الأزمة وسنخرج منها معافين وأقوى من السابق إيمانا وصحة وعافية. وكان معكم أحمد شكري من منظمة إعلاميين حول العالم، ولكم منا أخلص تحية ودعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.